السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم درس بروجي 2 سيكونس 2 اللي هو الصفحة 88. كما راكم تشوفوا لهنا عنا ان تكست، دونك نبداو نقراوه مع بعض. ensuite نحلو les questions. Nous étudions les mots pour défendre une opinion. Donc une opinion اللي هي un avis, un point de vue ou là une idée. Opinion, c'est-à-dire un avis ou là un point de vue ou là une idée. يعني رأي شخصي ولا فكرة ولا وجهة نظر. وهادو كل نقصد بهم لا تيز، يعني اللي هي فكرة تاع الكاتب أو فكرة تاعي اللي نمدها حول موضوع معين. Tlemcen, capitale de la culture islamique. La ministre algérienne de la culture est convaincue que le choix qui a été porté sur Tlemcen par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO, afin de devenir la capitale de la culture islamique en 2011, fera de la ville de Sidi Boumediene l'ambassadrice de l'Algérie durant une année entière. Elle a également déclaré: en ce qui me concerne, je suis sûre que les musulmans du monde entier montreront que l'islam prône l'amour du prochain, la culture de l'esprit, la communication et non la violence. D'après le quotidien Liberté du 28 septembre 2010. Donc, هنا بعد ما قرينا le texte, on a deux questions. Donc, qui a désigné Tlemcen capitale de la culture islamique en 2011? Donc, نعاودو نقراو le texte مع بعضنا. La ministre algérienne de la culture est convaincue, يعني la ministre algérienne وزيرة الثقافة الجزائرية est convaincue، يعني هي مقتنعة que le choix qui a été porté sur Tlemcen، يعني الوزيرة مقتنعة بأن الاختيار اللي جلبته المنظمة الإسلامية للتربية والتعليم، l'Organisation islamique pour l'éducation, sur Tlemcen. Donc, qui a désigné Tlemcen capitale de la culture islamique en 2011? C'est l'Organisation islamique pour l'éducation. Alors, deuxième question, à quoi servent les mots en gras dans le texte? Les mots en gras, يعني les mots les موجودين بخط واضح جدا. Alors, les mots en gras sont « est convaincu » et on a une deuxième phrase « en ce qui me concerne » et « je suis sûre ». Donc, les mots en gras dans le texte, ils servent à... C'est quoi les mots en gras? Les mots en gras, ce sont des expressions d'opinion qu'on utilise pour défendre un point de vue ou là pour défendre notre avis. يعني باش نأكد على وجهة النظر تاعي ولا باش نأكد الفكرة تاعي. Alors, je retiens. Il existe de nombreux mots pour argumenter et défendre ses opinions. Ils permettent de varier son vocabulaire, mais aussi d'être plus efficace dans son argumentation. Donc, عنا de nombreux mots. كاين بزاف، كاين ياسر الكلمات لكي نجادل et défendre ses opinions ولكي أن ندافع عن رأينا. Donc عنا لهنا je m'implique personnellement، يعني أنا أتدخل شخصيا، أعطي رأيي الشخصي. وعنا les connecteurs اللي هما les arguments. Selon moi، في نظري، à mon avis، حسب رأيي، d'après moi، بالنسبة إلي. Ensuite, on a construction verbale اللي هي التراكيب اللفظية. En ce qui me concerne، فيما يخصني، بالنسبة إلي. Je suis d'avis que، أنا مقتنع مع هذا الرأي. Et j'estime que، أعتقد أن. Ensuite, عنا je donne mon avis avec certitude، يعني أعطي رأيي على وجه اليقين، يعني بالتأكيد. Avec certitude, يعني أنا متأكد. Assurément, certainement, sans aucun doute, indubitablement, évidemment, incontestablement,
manifestement et à l'évidence. وكي نحب نعطي رأيي avec certitude fait construction verbale, j'utilise je suis persuadé, je suis convaincu ou là je suis certain que. Je proclame haut et fort que, il va de soi que, il est évident que, من المؤكد أن, il est certain, indéniable, indubitable que. وهنا عنا je donne mon avis avec prudence, يعني أعطي رأيي بحذر. كي نكون مشني متأكد من الفكرة j'utilise. alors عنا في les connecteurs, في les arguments, on utilise peut-être, sans doute, ou là probablement, ou là vraisemblablement, ou là du moins, يعني على الأقل, ou là tout au moins. وكي نحبو لهنا نستعملو notre avis avec prudence في construction verbale, نستعملو il me semble que, يعني يبدو لي أنه, il est probable que, من المحتمل أن, il se peut que, ou là il est possible que, ou là il serait étonnant, surprenant que. وهادو لازم تقراوهم بيان وتحاولوا تحفظوهم لانكم راح تستعملوهم ولازم تديروا الفرق بين لي كونيكتور و لي كونستركسيون فيربال. وفوالا نتمنى ان يكون هذا الدرس افادكم وجسبر قدرتوا تفهموا وعرفت نوصلكم المعلومات اللازمه. واذا كان هناك اي مشكل او اي توضيح اخر يعني جو بيان تخليوه لي في التعليق او يمكنكم التواصل مباشره معي على صفحة الفيسبوك. الرابط اللي راح نحطه لكم في صندوق الوصف. وأيضا يمكنكم الاشتراك على القناة وتفعيل الجرس به يوصلكم كل ما هو جديد. بالتوفيق وإلى اللقاء.